नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली आदिल ख़ान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। तलाश हक़ प्रोग्राम में नाज़रीन आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, इस वक्त जो कुछ भी हालात पूरी दुनिया में हैं, जो मुसीबत इस वक्त ज़मीन पर है, उसका हल हम सब अपने अपने तरीक़े से और अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया के हर शोबे का हर इंसान अपने अपने तरीक़े से इसका हल तलाशने की कोशिश कर रहा है। हुकूमतें अपने लेवल पर कोशिशें कर रही हैं और जनता हुकूमतों के तमाम क़वानीन को अमल में लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अक्सर व बेशतर ऐसा देखा जा रहा है कि क़ानून के निफाज के लिए जनता पूरा सपोर्ट कर रही है, इल्ला ये कि कुछ जगहों पर इक्का दुक्का वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मसाइल, जो कुछ भी ये इस वक्त मसले हैं धरती के ऊपर, इनका हल क्या ये सब चीज़ें हैं जो हम इख्तियार कर रहे हैं? ये एक तदबीर हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इन तमाम मुसीबतों का हल नहीं है। आइए हम इस ज़िमन में आपको एक बहुत ही मुस्तनद एक वाक़या बयान करते हैं जो हारून रशीद के वालिद मेहदी बिन जाफ़र इब्न मंसूर का है। ये ख़ुद एक बादशाह थे और इनके दौरे हुकूमत का ही ये वाक़या है कि उनके दौरे हुकूमत में क़हत पड़ गया, यानी सूखे का क़हत था और बारिश नहीं हो रही थी। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। लोग भूख से इतने परेशान थे कि उन्होंने चूहे, बिल्ली और कुत्तों को खाना शुरू कर दिया था। इस किस्म की ये सिचुएशन वहाँ पर आ गई थी। अच्छा, ये याद रहे कि वो जो बादशाह था जिसको हम मेहदी बिन जाफ़र इब्न मंसूर के नाम से जानते हैं, ये 3 बर्रे आज़मों का मालिक था, यानी बादशाह था। 3 कॉन्टिनेंट का ये बादशाह था। याद रहे ये बात। लेकिन जब ये मेहदी अपने बिस्तर पर रात को लेटा हुआ था, बड़ा बेचैन और इज़्तिराब में था। खादिम उसके साथ था और उस वक्त में कुछ खादिम जो है वो मुशीर भी हुआ करते थे। उसने पूछा कि भाई, हमें बहुत गम है मुसीबत का और जनता का बहुत ख्याल है, आवाम की इस वक्त मुसीबत हमसे देखी नहीं जा रही है, तो हमें आप इसका कुछ हल बताओ। तो खादिम जो उसका मुशीर भी था, उसने कहा कि आका, मुझे वो शेर का और लोमड़ी का एक वाक़या याद आता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊँ। उसने वो पूरा वाक़या उनको सुनाया, जिसमें यह था कि लोमड़ी किसी सफ़र पर जाना चाहती थी। उसने अपने छोटे से बच्चे को जंगल के बादशाह यानी शेर से कहा कि आप इसको अमानत के तौर पर रख लें, चूँकि आप बादशाह हैं और आप इसकी बेहतर हिफाजत कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपनी हिफाजत में रख लें, जब मैं आऊँ तो वापस ले लूँगी। शेर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ सफ़र पे। और शेर ने वाकई बहुत दयानतदारी के साथ उस बच्चे को अपने मोंढों पर रख कर उसकी हिफाजत की। लेकिन एक रोज़ अचानक एक उक़ाब ऊपर से आया बहुत तेज़ और उस बच्चे को उड़ा कर ले गया और उसने खा लिया। लोमड़ी सफ़र से वापस आई, वो शेर के पास पहुंची जो बादशाह था उस जंगल के बादशाह से पूछा कि मेरे बच्चा मुझे दे दीजिए। तो शेर बहुत पेशेमान था, बहुत शर्मिंदा था और उसने कहा कि भाई, तुम्हारे बच्चे को तो जो है वो उक़ाब ले गया। तो लोमड़ी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है बादशाह सलामत कि आपकी निगरानी में मैं बच्चा देकर जाऊं और उक़ाब जैसा परिंदा उसको उड़ा के ले जाए और खा ले। तो शेर ने जवाब दिया जो बहुत ही उम्दा जवाब था और वो हम सब के लिए, हम तमाम बादशाहों के लिए, सारे बादशाहों के लिए बहुत ही यानी इबरतनाक ये जवाब है। शेर ने कहा कि अगर ज़मीन पर कोई परिंदा या दरिंदा या कोई और ज़मीन जंगल का जानवर उसके सामने आता या उसकी लेने की कोशिश करता तो मैं उसके परागचे उखाड़ देता और बना देता। उसकी किसी की हिम्मत भी नहीं थी उसको देखने की, लेकिन अचानक आसमान से कोई उक़ाब आया और उड़ा के ले गया। तो ये आसमानी बला को तो मैं नहीं रोक सकता था। मैं बेशक ज़मीन का बादशाह यानी जंगल का बादशाह हूँ, लेकिन आसमान से आने वाली उस वबा और मुसीबत को मैं नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों, ये जो वाक़या है ये बहुत अहम है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि आज जो कुछ भी ये वबा है जो हमारे सामने कोरोना की शक्ल में है, ये वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इससे महफूज फरमाए और जितनी भी आसमानी वबाएँ होती हैं
اس کا حل دھرتی والوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ دھرتی کے لوگ، دھرتی کے بادشاہ لوگ، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز، بیرسٹرز، لائرز، یہ سب دھرتی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تک و دو کر سکتے ہیں، لیکن آسمانی مصیبتوں اور آسمانی وباؤں کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح دوستو اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ پورا اس بادشاہ نے یعنی مہدی ابن جعفر ابن منصور نے پورا سنا، وہ اٹھ کے بستر سے بیٹھ گیا، بے چین تھا، اضطراب تھا، اس نے کہا پانی لاؤ، فوراً اس نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، اور جب تک روتا رہا وہ رات بھر، جب تک اس نے بارش نہیں کرا لی۔ نتیجتاً بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد سبزہ ہوا، پانی پانی ہوا، اور لوگوں کے اندر خوشحالی ہوئی، لوگوں نے جو ہے وہ شادیانے بجانے شروع کر دیے، اور لوگ باہر نکل آئے خوشی میں اگلے روز، اور بادشاہ کو اس بات کی مبارکباد دینے لگے۔ لیکن دوستو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں کام کیا آئی چیز، یہاں آئی کام اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا، اپنے سامنے اس کے سامنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آج ہم سب، چاہے وہ بادشاہ ہو یا جنتا ہو، آقا ہو یا غلام ہو، کسان ہو یا شہری ہو، جو بھی ہو، ہم سب اپنے گناہوں کی توبہ کریں، چونکہ ہم سب لوگ سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے اور ظلم کے اور جبر کے۔ ان ظلم کے اندھیروں سے ہم نکلنا اگر چاہتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کریں۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم سے راضی ہوگا تو یہ مصیبتیں بھی سب زائل ہو جائیں گی اور دور ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم سب اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اپنے رب کو راضی کر کے یہ مصیبتوں کو دور کر لیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے بادشاہوں کو بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی، اور ظلم و زیادتی اور ناانصافی اور جبر سے ان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا ہوگا، اور اس سے ان کو توبہ کرنی ہوگی کہ اب ہم دھرتی کے اوپر عوام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، اور ہمیں یا رب، پروردگار، پرمپتا، نرنکاری، پرمیشور، واحے گرو، مائی گاڈ، جو بھی کہنا چاہیں کہیں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اور اس ایک پرمپتا، نرنکاری، پرمیشور اور گاڈ کے سامنے، رب کے سامنے ایسے گڑ گڑائیں جیسے ایک بچہ اپنے باپ یا ماں سے بلک کر دودھ مانگتا ہے۔ ایسے ہی ہم اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نے سب نے مل کر یہ کیا، اور اس پاک اور مبارک مہینے میں اگر ہم سب یہ کرنے لگے اور ہم نے کوشش کر لی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم اس مصیبت سے باہر آ جائیں گے۔ دوستو ہماری یہ تجویز آپ کو کیسی لگی؟ اپنی تجویز، اپنی رائے، اپنے مشورے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور ڈال دیا کریں، تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور آپ کے پسند کی کسوٹی پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔